Martangyang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikira munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat apel. Hata ni debatana makulingi hita di bagasan minggutta sadarion ima minggu apen na patuluhon 12 Desember 2021. Denet sian hata ni debatana tarsurat di buku ni panurirang Sepania. Bidutulu mamuka sian ayat 14 rodi ayat 20 di Bibelku mamuka sian halaman 114 Molonung ngadapot songonom mahata ni debata di sita kasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi. Maria iya maho ale borusion marolopolo maho ale Israel marlas ni roha maho jala marolopolo sian nasaroham ale boru Jerusalem nunga diucat Jehova uhumna tuho nunga disiapon musum ai Jehova raja ni Israel do di tonga-tongami dang be idaum muhina mago diari nasasadai dohonon ni halak matu Jerusalem unak kumabiar alesion unang paleduk tangamu ai Jehova debatam do di tonga-tongami ulu balang silehon tua do ibana marlas ni roha situtu ibana midaho hoho mibana di bagasan haholongon ni rohana marolopolo ibana mardongan puji-pujian midaho halak nagodok roha akka naholang sian luhutani papungokudo marharoan sian hodo nasida akka nani dodonan ni haurahon naselau idama marlulu ma au ditiki nasasadai dopak sude akka namangarupa ho pamalumaku ma halak namekat jala papungoku halak na pinabali jala bahenokku nasida gabe puji-pujian jala marbarita disi saluhut tano haurahon nasida nasailaon ditiki nasasadai togi honokku mahamu mulak tutano muna laos papungoku mahamu disi ai bahenokku mahamu marbarita jala gabe hamu liaon di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon ia dunghu paulak akka terbuang sian hamu tu jolo ni adopan muna ninna Jehova ido sahat ni turbuki topik ni minggu ta marlas rohama di tonga-tonga tado debata marlas rohama di tonga-tonga ta do debata ima topiki nakina manginang songoninang naposo bulung borhak seja bulas toroham las amat tamalo las do nakir roham amang dibayna kainata las dak pola naik las di palas tal kinata las nakir rohata ido kolas to nang dohono disi molo nunga sapetolu hali hita marapen molo dang las do pe rohata dang binoto be manang sadihari boy las rohata lapatan na hita marapen alani ko marasing dongolu ni halak sebelum marapen dung marapen apalagi laho mamestaho nari hatu tubuh itu hatta alani do disosoi turpukon di minggu apen napa toluhon lasma roham di tonga-tonga tado debata dia mana yang dohonon na molo di bagasa turpukon di tonga-tonga ni hala Israel hati hai lasma roha di tonga-tonga tado debata na parjolo nunga dia cat Jehova uhuman saleleng sodita dahalak dia uhuman natuibana jala diucat debata Jehovah maka seseorang itu tidak mampu bersuka cita alani kotak kas dodung madabu colma itu bagasan dosa apa menjadi hukuman ahado uhuman ni debata alani dosa tai molo tuak ke bawah rupani ikon hir hodokmu mangalului si panganommu tuak ke buru-buru mol maho manubuhon yanakommu
amatam nama gabe harajaam doa kalana asing rupane. Kita harus tahu, kita harus sadar sesadar-sadarna ima uhuman ni debata tu saluhut akahazul mauni alani oputana parjoloi si Adam do si Hawa sedang adong halak Kristen manang halak na proses madokon dosa ni halaki dia mah daw idu asadong dihita rupani dosa tiatianan oputana parjoloi merdosa alai do mahita saluhut jadi dang adong be nang dosa halak nabonar dia do pani debata semua menjadi berdosa alani dosa ya hama nagabe uhuman ima hamatian nasa liling nililingna sasitong na dakya disakapi debata lah homanop pajolmai asa diuhum dakya disakapi debata manop pajolmai asa haaciton penderitaan bagian manusia itu sendiri. Sotung adong halak naporasya madokor rupani ditopha debata do awatong asamol manang hacit hilala itu tidak ada. Itu bukan rancangan daripada Allah. Allah hinorhon ni dosa itu ikon hacit tahilala. Manusia harus mengalami penderitaan. Manusia harus menerima konsekuensi. Nasobui mangulahon lomo ni rohani debata. Dia menekingan na ucap debata uhuman tujolmai uhumani alani dosa madabu tuhamatean nasaleleng ni lelengna alani Yesus Kristus tuhatai gabe diucat mai nang pe komate dohita unang gabe tapi kiru pani nunga diucap Tuhan debata uhuman tuaka jolmai alani dang mate behita atau hodo dang mate behita alai hamatean nasaleleng ni lelengna ido na diucap debata ala nunga jolma perdosa hita gabe kon mengalami kematian do alai disipe rupani tabereng hahomio ni debata dalan ni debata hadoi lahu paubaho daging tanah leaon asabui jolma naung pinarbadianai na pinaubanai pajupang dohot debata nasun badiai himana parjolo diucat debata jahoba uhumani dungi dia mana makorhon ikon las rohata ala di tonga-tonga ta debata mangula do debata nunga disiapot debata musum isi mamang musum sibolis iya kainata ala tibodo nilai kerohanian natonetor amang do sukun anitor ini mangalusi kan mai lemah hitah kamu mbah tang tawoto kita tor tapi kiri lawan politiki do musuh ta kan tangi musutta ima si polisi jadi molo dison nunga disiapon musumin nana parjolo neng takas rimangota songon halak na porsea hita songon nang majalo Tuhan Yesus Kristus kita di bagasan nguluta dia ma musuttai nakinga indo akena tarupani si bolis kita dirasuki alani musuh nabal gadi hadiriota adalah diri kita sendiri keinginan daging dang sarupa dohot nahina lomohon ni rohan debata sakap-sakap ni daging dang sarupa dohot nani lehon ni todii alani boy do di bagasan hadiri kon nang pesahalaku dang merdami au ala asing nahu pikiri dohot asing na sinuarahon ni todii di bagasan rohaku ima panggora ni roha jadi molo ngamarpe ni ku boy do merdami ate perjulu merdami tu bagasan diri tersendiri dungi pe tabu mahita masuk tu natalan no saleleng so merdami do pehita do diri ta berarti kita masih di bagasan hadirioton marmusu do pehita alani harus ada penyeimbang hatani debata hima namani rai roha pikiran ate-ate secara totalitas di hadirioton. Jadi musuhi nakingan ima roha perdagingoni ima jumulupan molo di minggu na lewat didok disi namarapen padua ho kita betul-betulin nate dia maka betul-betuli molo murado peso goro hama mereng dongan ido betul-betuli ido musuhi molo saya murado pero pani acit roha alani hatani dongan manang sebalikna molo marhite pakateo ta acit rohani dongan ido musui ido betul-betuli alani bohado asaboy tutu si tutu diucat debata Jahoba siak kita nang marapen ima musui pasiat debata
Paluas debata, paluas hatani debata mangula di bagasan hadiriong. Namangihut marlas rohama di tonga-tonga debata. Ala dilehut tua. Dia maha tua. Didok di Jesaya 40 ayat 10 sada au tutu au do Jahoba dangadong si lehut tua dukonnya unina. Alani mo nang songot dia pe kaya da amu mabain las roham mabain gabe hatua ni diho unang anggapi alani hagogo ommu unang anggapi alani hamala ommu alai ingot ma debata Jahoba nama noppaho debata Jahoba do nama ngalehut tuai. Alani manang dia perupani na etong gabe hatua dihita ingot debata Jahoba do. Nama ngalehoni napa lumehoni tu bagasang ulum atong molo debata Jahoba do sileho tua napa sahatto ni tuau napa sahatto ni tu saluhut halak na porsea berarti hatuau ni lasni rohami bukan hanya untuk dirimu sendiri ikon gabi pasu-pasu do hita na parjolo memang tu dirita sendiri dungi tuaka dongata. Bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain? Yang pertama kita harus memanage diri kita sendiri supaya benar-benar menjadi berkat. Idong ulu nih halak nama rapen. Dungi marlas rohama di tonga-tonga tado debata na paupaton ditogihon mulak. Berarti konteks ni turpukon ala dihabuangan Babel do hati hai bangsa Israel ala ni hado saun nasida naolo manobba debata gana-ganan iko pola terbuang nasida saliling 70 tahun di habuangan Babel. Anggapan mereka ketika itu ketika suatu bangsa sudah kalah adong tradisi secara turun temurun di nasida molo nungatalu bangsoi berarti Tuhan natasobai pe ngatalu be. Dang adong benata jabari mereka putus asa. Ala memang nasida pe di parhatobat do di habuangan Babel. Ala nido di baga-bagahon ditogihon mulak. Dalam mulut tabereng di Psalm 10 ayat onomi jadi tano nalunak do partaliaku. Tongot tahe nauli situ do jebar kuninna. Di tonga-tongani halak batak perupani tradisi di paradatun kan. Nang pe setawi rupani jabari hasa ipon itu kan so songoni so belga-belga do jabar kan itu belga-belga do so jabar artina molo suju pe rupani selaku tulang jabar ni tulang inna dang jo acik roha omma jabar tubur namina molo dang jo nang pe dang alani belgana woto do gudang do hepeng muna 1 kilo bisa dari bodi turhamu alai molo dang jo honi acik roha kan lacongoni do di tonga-tonga ni turpukon dung diarahon ditogihon dung salose uhuman na tuhalak Israel togihonon boanon ni debata Jahoba manasida mulak tubona pasogit tutano Israel jala parjabaran nasida pe partanuan partalian nasida pe nalunakin na kan nanabur dangelian tanu tungil alai di bagasat tu hatai tanu tungil pe boy do gabe lomak molo di bagasan haporsial ima nama ngocar las ni rohata nungata kasta boto nakingan las marohata ala di tonga-tonga tado debata dia maharoan na pinasaha ni debata manang na binahe ni debata na parjolo nunga diucat Jahoba human napa duahon disiapon musutta napa tuluhon ala dilehot tua tu hita napa paton ditogihon hita mulak jala dilehon jabbar tu hita marlas niroha ala di tonga-tonga tadi bata ima nang pinasahat di debata nuain sebagai feedback na siak kita molo tadok rupani las marohata di tonga-tonga tado debata itu bukan hanya persoalan bagaimana Allah memberikan kepada kita tetapi itu juga menyangkut etika dan moral. Sungguh dia menyangkut etika dan moral. Molo marlas roha hita boy di tonga-tonga Tuhan debata pak kata yo tabet tok hormat maka itu sebagai feedback na sarupa dohot diro panina tua-tua rupani molo dong dosa halak ya nakon di jolo nina tua-tua na semporono makatai dak ku boto be manang boha
gabi andur namanya teh. Betul mu andur anak durhaka. Iya. Molo pola doi julu na tutuat ta namun manubuhok kita rupani tongdang sumak kita makatai. Alani do moloi dokon lasma rohata di tonga-tonga tado debata menyangkut etika dan moral. Alani bohama parngulota nasalaon selaku anak kita rupani saluhuk dohita anak marado puna tutuata ngaboha etikaku moralku attitudeku tuna tuatuaku asa tutu si tutu molo tadok rupani lasma rohata di tonga-tonga tado debata alai dang denggan etikata dang denggan moralta. Berarti docon na pailah hod debatado hita ay tadok rupani tahapor siya la semarohata terap dohot debatado hita di tonga-tonga tado debata maka hati-hati molo tapar hatutu do marhiti hapor siya tay namar apen hita di tonga-tonga tado debata hati-hati dengan etika hati-hati dengan moral hati-hati dengan perangai ido halak natutu marapen. Waduh mangina, mulai siana nono boydo songon nani pangido ni turpukon, manang kembali kerep do, hah? Hido, anggotong do kembali kerep ba, dan pola masuk kamu marapen pawapaton langsung mamar Natal, molotong do congok-congok niate, hah? Boydo berubah no mulai siana, jalai do napi nangido ni turpukon, ay molo sarupa do ngoluta ada orang semarapen, lapatan na. Marhiti rangkaian nih per minggu di HKBP ada orang semua memasuki perayaan Natal pesta bulut doi di Hurianta kita persiapkan dengan 4 tahap apen perjulu padua patuluhun paupaton HP mulakan non ngabui tebalas rohatama song nama lo ba nangis ya nama neraka lo patong do songonia cita non alengala serhat tadi tonga-tonga tadi bata molo di bagasan opasok pedang sanggup pita rupani 15 rohatah tidak mungkin sedang ke di bagas coron itu hani ngata haproseai lasma rohata di tonga-tonga ta don waing debata alai tong sai untuk kita ko to be amo liba tong tauji majolas rohata mekel maju itu sudah amo lo waduh iya. Di satu sisi juga ketika seseorang itu mampu tersenyum maka itu adalah membuat dirinya semakin awet muda. Hamu karena merasa matua Allah hamu awet muda. Molo awet muda rupani usahakanlah dalam kehidupanmu sehari-hari gumudang malas ni roha suatu tu bagasar roham. Alai las ni roha itu tu las ni roha nasihat debatado kan. Adong do haramang pedita nami las roha negatif ado. Jangan diam misal nama jo tanda kutip lawan politik kan tersilat di mana madabu Mateo sianau dibe kan itulah seni roha yang tidak dalam Tuhan alai naing pangidoni turpukon di namar apen paupatok kita marlas ni roha mahita secara positif marlas ni roha madibagasa Tuhani dipilih opat ayo opat takas dari si marlas ni roha mahamu totong di bagasa Tuhani hulahi mamadok marlas ni roha madihamuna tahu jimah jala itu sebagian daripada kunci hidup bayi mamang inang naposo bulung ruji-ruji di bagasan ngulum di bagasan sadari molo gumodang do acit ni roha jut ni roha manangalani dia be molo itu na gumodang di bagasan roham memang umuri itu hatta kan maka kemungkinan besar hidupmu tidak sampai kepada 70 tahun. Isi mana hita lo morohat tagacang umur ta. Tangol hamu salah ko petaho gacang umur. Bahalak kuda ingot tamu Molo lewat tamu 10 tahun hudok mai ngasabe Tuhan narahedang ulo marturnik kuda paduluk kuda. Itu toh. Molo naing gacang umur ta buatlah. Usahakanlah, desainlah dirimu supaya sukacita lebih banyak dalam pribadimu. Halak na porsia dohita halak Kristen dohita ala niko butot doa ka betul-betul siap bagas rohatai selama betul-betuli maringat dope dihita mol dohita marlas di roha aita ba sepeda motor dong atta aci rohata ayah halat emisi batang yakum mah asa boy hewot ceng mulu lawarisan kan itu kan
Ipature horden ni jabuni dongamu latay roham. Masa songone. Saleleng betul-betul do pe di bagasan rohata. Dang buhi tamarlas ni roha. Atong upat masa luhut aka jenis ni betul-betuli siap bagasan roham. Upat buk-but harwarhon. Lalu masukkan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Alani komarlas ni rohan memulai siya naman. Usaha mo jotong. Arum na pinasosenyumon ni. Mau hit. Molohata ni debata pening menggugah kita tidak mampu digugah. Bagaimana mungkin kata-kata orang lain bisa menggugah kita? Asa tabiasa merupani ketika firman atau kebenaran firman Tuhan itu telah turun kepada kita. Aidang robe tu hatai rupani secara face to face makatai tu hamu ai songonod do hatan di bata dang ninna betu hamu alai marhite na posona do ise do na posonai akaparhala do ni huria na pasahaton hatan di bata. Pas majoro kamu na sa liom bapak samu majoro. Ngabete. Edo, senyum majoro. Maul ko bere. Mulak kana susai na may. Edo kan? Sarupa do na bertandingi do molo hataluan ngay tangan mangaluy hamonangan na mahita. Di sarupa do hita na mangul rupa ni penderitaan itu sudah bagian daripada diriku. Nung ngagabe hanguluan ni halak na mardosay alaikum marlaba do Tuhan debata na mangalehon anak na Tuhan Yesus Kristus gabe hanguluata na mangupat uhumani sian hita pardosa gabe beralih mahita sian penderitaan na kangani sian hasusaani sian ragam ni hamaolon na taadopi di tonga-tonga ni portibion masuk kita tu bagasan las ni roha. Amin. Amin petahok martang yang mahita. Ale Jehovah de bata manami namar habangso di banu gicang mulai ate rohanami di holi Jehovah ala asi dohot holong ni roham nama dongani mangaramoti hami nama ngalehon gogo tu hami ujuga lehami namar gugui hok kami jupa masa ulaon di tonga-tonga ni bagas nami di tonga-tonga ni balian di huta manang songoni terlumu bele Tuhan di tonga-tonga ni huriam atau ngale Tuhan di bagasan apen na patuluhonon ditugihon diarahon turpukon hatami hami Tuhan asaikon marlas ni roha alani pabahenan ni debata di bagasan ngulu nami atau ngale Tuhan dang habilang kami akalas ni roha na pinasahat Tuhan alani acari hami Tuhan laho medesain ngulu namion asaikon kumudang dosilas ni roha di bagasan ngulu nami ala naung ditubuso hami Tuhan ala naung diaiko hami Tuhan gabe anakmu ala ni pargugui mahami mangupat akanasa betul-betul na di bagasan rohanami ay huboto hami do Tuhan saliling adong betul-betuli di bagasan rohanami dang buy hami marulup-ulup dang buhi hami marlas ni roha alai di bagasan obason le Tuhan mangido mangelek kami to dopamu nasun badia le Tuhan saut malomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami terlumu le Tuhan nunga memasuki apen na patuluhok kami saminggu nai masuhan nami ma pesta bolon ima pesta ari parningotan hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nama ngalehot tua di hami nama ngupat uhuman siak kami nama nugihon mulak kami sian habuangan nama nugihon ngulu nami sian ragam ni hasusaan mulak tu hasonangan songon sakap muhian atau ngurasi hami Tuhan sian saluhu takadusa pangalasan nami asa tamahami gabe hasahatan dohot habauran ni ragam ni pasu-pasum alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asiruham di hami. Amin.